Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ani ana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Davao City Acting Mayor Baste Duterte nag-file og patong-patong nga kasong kidnapping ug guban pa batok opisyales sa gobyerno sa illegal nga pag-aresto kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Upat patay, upat missing human maano dihang misaka ang tubig sa Asik-Asik Falls sa Baguio District sa Davao City. Pipila ka lugar sa Davao City gibaha niya atong weekend. Rider naluwas human naanod sa baha. Tulo ka balay ug daw sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Kambal nga baby boy napalgam patay duol sa usa ka tabay sa Cabaca North, Cotabato. Bar examinees sadya nga gisugat sa ilang kabanay ug higala sa pagtapos sa 2025 bar examination sa Davao City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Suspendido ang klase sa usa ka tulunghaan sa Buluan, Maguindanao del Sur gumikan sa nasinating pagbaha nga dala sa kusog nga pag-ulan. Samtang pipila ka mga motorista nangatanggong gumikan sa nasinating landslide ug pagbaha sa Sultan Kudarat ug Zamboanga del Sur. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Grabe talaga ang baha. Yan, sisilikas na sila. Gisuspende ang klase sa Dato Idon SP Elementary School sa Barangay Poblasyon, Buluan, Maguindanao del Sur. Human gilunupan ang tibok compound niini og tubig baha karong adlaw. Epekto kini human nasinati ang kusog nga ulan adlawng Domingo. Matud sa tunghaan, anaa matud pa sa siyam ka school buildings lakip offices ang gibaha. Hinuon nakatakdang magpaigayon og distant learning ang maong tunghaan. Maraming baha, oy. Sa Tungawan, Zamboanga del Sur, naghatod sab og huot nga dagan sa trapiko ang nasinating pagbaha sa kadalanan sa Barangay Kamanga kaganinang buntag. Apan gipugos gihapon og labang sa pipila ka mga motorista. Sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat, nangatanggong kining pipila ka mga sakyanan. Human mibabag ang mga graba, bato, lakip yuta sa kadalanan sa Little Baguio, Barangay Chua, Bagong Bayan, Sultan Kudarat kagahapon sa hapon. Ang maong nangababag naggikan sa usa ka bahin sa yuta sa maong bungtod nga midahili og gianod sa tubig baha gumikan sa nasinating kusog nga pag-ulan. Hinuon maagian na ang maong kadalanan human nagpaygayon og clearing operations ang MDRRMO Bagong Bayan. Padayon ang assessment sa otoridad kung dunay naangol sa insidente. Matud sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan sa maong mga lugar. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Usa ka rider ang naanod sa baha diyang gisugat ang kusog nga sulog sa tubig atol sa pagbunok sa ulan sa Davao City niadtong Sabado sa gabii. Pipila ka lugar sa syudad sab ang nakasinati og baha, busa nagpatuman gilayon og preemptive evacuation ang mga otoridad. Ani ang report ni Argil Relator. Stranded ang mga motorista sa Bandera Española Street, Purok 10A sa Barangay Mintal, Davao City tungod sa kusog nga sulog sa tubig baha sa kalsada. Dihang nibundak ang ulan alas 7 Sabado sa gabii. Mipugos kining rider nga mulusong sa baha. Wala misaler ang kusog sa iyang motor sa sulog sa baha. Natumba siya og naanod. Kuya! Oh my God! Tumba, motor lanod! Motor lanod! Boy! Boy! Allah, patay na! Laon ka ito dito! Sumala sa residente sa lugar, gilayong na rescue nila ang rider, lakip ang motorsiklo. Maayo na lang kaya nasangit ang motor sa PC. May gani kay ang akong broiler, akong gihigtan ang iyang kulungan, sir. PC na mo ko PC diya. Gwapo pa na nga PC na gibabag na ko diya kay maanod man broiler na ko, manok. Di, nakatabang siya ha, kay kung kuhan, lukot siya ng alambre siguro, babwire.
Gawas matud pa sa bulto sa tubig baha gikan sa taas. Wala na makalusot ang tubig sa drainage canal tungod nababag na ang mga gapnod sa bag-ong konkretong tulay nga gitukod sa residente sa lugar. Ilang gihimo nga tulay, daghan siyang mga scaffolding sa ilalom. Munang ang mga gapnod, dili makasulod. Barado siya. Motong ang tubig nag-overflow. Sa miaging bulan lang, gibaha sab sila nga may resulta sa pagdadanyos sa parte sa konkretong creek sa lugar. Dako kayong baha ba na padulong dire niya. Di na kayanan sa pader, tanggal. Sa Golden Shower Street, halos miabot na sa hawak ang level sa tubig baha. Sa Purok 20 San Roque sa susamang barangay, may tirik sa dalan ang pipila ka mga sakyanan nga may sugat sa kusog nga sulog sa tubig baha. Gitabangan na lang sa mga residente og tuklod kining mga may tirik nga sakyanan. Miabot sab hangtod tuhod ang level sa tubig baha sa Mintal Tugbok Road. Abot og lampas tuhod sab ang level sa tubig baha gikan sa usa ka subdivision paingon sa Phase 3 Bangkal. Kining usa ka kotse nahumol na sa baha. Sa barangay Bangkas Heights, milapaw ang tubig sa Purok 7A Creek 1. Gilayon nga nagpatuman og preemptive evacuation sa mga residenteng apektado sa baha. Pasado 7 sa gabi, nagsugod ang pagbaha o mihubas na dayon pagkalas 11 Sabado sa gabi. O gilayong nakauli ang mga mibakwit ato sa preemptive evacuation. Gilayon sab nga nagpahigayon ang mga ahensya ubos sa City Government of Davao og road clearing o cleaning operations. Sumala sa Davao CDRMO tungod sa kusog nga ulan nga dala sa trough sa low pressure area, milapaw ang pipila ka creeks ug sapa. Luwas hinuon ang tanang apektadong residente. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Origil Relator. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Nagpahimangno ang lokal nga kagamhanan sa Samal Island sa Davao del Norte nga bawal ang pagpamaligya og isda daplin sa kalsada. Gani gipananggal na ang mga dili otorisadong fish vending site sa syudad ni Bag-Ulang. Ani ang report ni John D. Esteban. Gipahawa o gibawalan sa City Public Order and Safety Office sa Samal Island, Davao del Norte ang mga dili otorisado nga fish vending site sa Barangay Peña Plata. Nakasabot man daw ang siposo nga nanginabuhi sila apan wala matud pa sila sa saktong lugar ug wa sab daw sila permit. Pero kung atong nantawon pud ang kasiguruhan sa kadaghanan, nahimo na pud siyang delikado kay naa sila sa ismin sa atong karsada. Unya ang ilahang mga waste dito nga tubig, dito ra nila ipanglabay. Dili usab daw makiangayon sa mga namaligya sa palengke nga nagabayad og pwesto sumala sa siposo. Gawas nga wala sila sa sakto nga lugar, wala pud sila permit. Wala sila permit. Unya ang atong nga naa sa palengke, nagbayad og sakto permit, nagrinta sa pwesto. Ang fish vendor nga si Adet miingon nga maalkansi sila gumikan di na maabot sa ilaha ang mga customer kay didto na daplin sa karsada mo palit. Dako gigapekto sa moy kay labunag mahapon na mingaw na kaayo mi kay hapon mas sila naga-display didto. Langawo na lang gid mi diri ma'am. Tungod anang kanang maligya dira sa daplin-daplin. Hinuon na istorya naman daw sa siposo ang mga napahawa. Ang kanang atong bag-ong public market diha ini kauman ana. Pwede na sila dito. Nya ni commit na po sila nga mobalhin daw sila dito. I-apply na daw sila for stall. John D. Esteban, 1 Mindanao. ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Laing taas presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatuman sa mga kumpanya sa lana ugma Setyembre 16. Mao na kini ang ikalima nga semana nga taas presyo sa gasolina
ug ikaupat nga semana alang sa diesel ug kerosene. Sa gianunsyo sa Shell Pilipinas Corporation ug Sea Oil Philippines Corporation, anaa sa 10 centavos ang isa kada litro sa gasolina, samtang 50 centavos alang sa diesel ug 10 centavos sab sa kerosene. Kini ipatuman sugod ugma Martes, Setyembre 16. Matod sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau kon DOE-OIMB nga kini epekto sa tensyon nga hatod human giatake sa Israel ang Doha, Qatar ug pagsulod sa drone sa Russia sa airspace sa Poland. Usa ka enforcer sa Land Transportation Office Region 9 ang samdan human nabanggaan sa usa ka lalaking rider nga milikay sa dakop sa Pagadian City. Ani report. Makita sa video nga gitabang na kining 54 anyos nga lalaking enforcer sa Land Transportation Office sa Pagadian City dihang nasamdan ug nabalian sa wala nga tiil human nabanggaan sa motor rider nga milikay sa dakop sa kalsada sa syudad Huwebes sa udto. Samtang makita ang 24 anyos nga rider nga naglingkod na sa kalsada ug nakaangkon sa mga pango sa tiil ug gamot. Wala nakita sa video apan duna kini angkas nga 27 anyos nga lalaking katrabaho niini nga nakalingkawas sa aksidente. Sa laing video, makita ang natumbang nga motorsiklo sa rider sa tunga sa kalsada. Sumala sa Pagadian City Police, nagpahigayon og checkpoint ang mga personahe sa LTO sa intersection sa Fernan ug Rizal Streets sa Barangay San Francisco sa Pagadian City. Dihang mipaturatoy ang rider ug padagan aron makalikay sa dakop dihang namatikdan kini sa mga personahe sa LTO. Gilagpasan niini ang ubang mga personahe sa LTO ug nag-overtake sa usa ka dakong truck. Apan sa pag-overtake niini, nabanggaan niini ang enforcer kinsa naghulat na diay kaniya human matimbrihan kalabot sa paglikay sa maong rider. Gilikayan yun ako siya. Mao ni tugan yung tinuod. Likayan yun ako. Pag agin ako, overtake na ako sa truck. Gitagbo mangod ko niya god. Na nakabuylo na ko, overtake god. Kusog na yun, dilog. Tagbo yun dyan ako. Nilikay ko, di ko kalikay, kusog na po kayo. Paglantaw na ako, pag overtake na ako, matay na naman yun sa kuhan niya. Adlok po kong minor kay nakoy dakong truck. Gawa sa kasong reckless imprudence resulting in physical injuries, patong-patong nga kaso ang atubangon sa rider gikan sa LTO. Possible po ang admin case, admin charges from LTO. Probably reckless driving o not wearing helmet, and also we found out also na wala po siya wala siya driver's license. So probably muna yung makisya. So for now, ang iyang motorcycle pati siya is nasa atong custody. Samtang padayong nagpaayo sa ospital ang enforcer nga naana sa luwas nga kahimtang. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Apan sumala sa kapulisan, desidido kining kasuhan ang rider. Bugtong pagpangayo og pasaylo na lang ang nahimo sa rider. Mga lang magpasaylo kung nasakit-sakitan kay siya. Ngayon lang magpasaylo kay sa oman na hinayak naman god. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Atol sa adlawng natawhan ni Pangulong Bongbong Marcos ni atong Sabado na maligya ang kadiwa sa Pangulo ubos sa Department of Agriculture og tag 20 pesos per kilo nga bugas. Samtang anaa sa 90 million pesos nga kantidad sa DA interventions ang gipanghatag sab sa nagkareang kooperatiba ug asosasyon sa mga mag-uma sa Davao Region. Ani ang report ni Argil Relator. Sa kantidad nga 200 pesos, dunay napulo ka kilo nga bugas o 20 pesos per kilo ang napalit sa pipila ka Davaoenyo sa DA Regional Field Office 11 sa Barangay Bago Oshiro sa Davao City niadtong Sabado, dungan sa pagsaulog sa birthday ni Pangulong Bongbong Marcos. Anaa sa 1,500 packs sa tagnapulo ka kilo nga bugas ang giandam sa kadiwa ng Pangulo. Usa sa nakapalit si Nanay Milagros nga sobra katunga daw ang nadaginot sa iyang budget sa bugas. Sanglit anaa sa 44 pesos per kilo ang iyang naandang ginapalit nga bugas sa palengke. Ay dako gyud ikatabang sa mua kay mga senior na mud mi pati akong bana, senior na mi. Kala napulo ka kilo nga bugas, pila ninyo nakaadlaw ang konsumo? Dugay kay na sir, kay tagduha ra man ka kap among lungagon sa isa ka kaunan.
Lakip sa gibaligya sa kadiwa ng Pangulo ang mga preskong gulay ug prutas. Dunasay mga nagbaligya og nagkadaiyang local products sama ni Anisa nga nagabaligya og suka gikan sa mangga, saging, pinya ug uban pang prutas. So nakatulong sila sa amin kasi may mga exhibit, maka-enter kami. So makabinta kami ng konti-konti. Gawas ni Ana, nagpahigayon sab og turnover ceremony sa DA Interventions. 38 farmers cooperatives ug associations gikan sa nagkadaiyang probinsya sa Davao Region ang mga benepisyaryo. Dunay nakadawat og cheque agig funding assistance alang sa nagkadaiyang agriculture programs. Gipanghatag na sab ang agricultural equipment nga dako ang matabang alang sa mabungahong ani sa pananom sa mga mag-uuma. Ang Aguila Farmers Association sa Marilog, Davao City nakadawat og hauling truck. Ang kargahan namo sa mga produkto mungod sa una nagapakyaw lang mi og mga sagun sa jeep or unsa diha. So karon anay kaugalingon ang asosasyon nga sakyanan. So easy na kayo ang pagtransport namo sa amuang mga products padulong sa bagsakan nato sa Torel GFTC. Miabot sa 90 million pesos nga kantidad sa agricultural equipment ug support interventions ang na-turnover sa mga mag-uuma sa rehiyon. That will make farming more efficient to the high-quality inputs that will boost our yields. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Nakatakdang tukion sa Cagayan de Oro City Council ang giduso nga walkway nga milaraw nga isumpay ang mga mall, business hubs ug simbahan nga ana sa downtown area sa syudad. Nakatakdang mag-convene ang Committee on Laws and Rules nga gipanguluhan ni Cagayan de Oro City Councilor Edgar Cabanlas aron mahisgutan ang gipropose nga ordinansa sa paghimong elevated roof pedestrian walkway sa downtown area sa syudad. Ang maong walkway ginalaraw nga itukod gikan sa compound sa usa ka hotel ug universidad sa CM Recto Avenue padulong sa laing mall ug simbahan sa itom nga Nazareno sa susamang dalan. Ang walkway target nga magamit sa mga pedestrian sa tanang klaseng panahon nga makatabang sab sa pagpromotar sa walking sa syudad. Nakatakda sab nga butangan ang maong walkway ug mga advertisements panel, digital billboards o mga MSMEs aron nga masiguro nga mulambo sab kini. Pangunahan sa City Planning and Development Office, City Engineering Office o DPWH-10 ang maong proyekto. Tulo ka mga balay ang ugdaw human ang nahitabong sunog sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City kagahapong adlaw. Tulo ka mga batanon giingong nakuryentihan samtang ginatabang nga mapalong ang kalayo. Ani ang dugang detalye. Ang unta usa ka malinawon nga Domingo sa hapon. Kalit nga nabulabog dihang miulbo ang sunog sa usa ka balay sa sitio Lawesbra sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City pasado alauna sa udto kagahapong adlaw. Sa video nga kuha sa usa ka personahe sa barangay, makita ang itom nga aso nga gabugwak sa likod niining mga establishmento sa highway sa maong barangay. Sa laing anggulo sa video nga kuha sa usa ka residente sab sa maong lugar, makita ang kalayo nga ginalamoy ang dos andana nga balay. Sumala sa usa sa mga nasunugan nga nakita pa kuno nila ang usa ka babaeng border sa maong balay nga migawas. Una pa man miulbo ang kalayo. Katong na borders lagi nga sige sa nausaka wa siya magsaba nga doon na day. Wala pa. Doon na gipanimo ang sunog. Wala man siya magsulti sa yung mga silingan niya nga nagipanimo dia. Yaman long gibiyaan. Nibalik pa siya, pagbalik niya, dila siga na. Gisubayan pa nila pagpalong ang kalayo, apan paspas ang pagkailap nini, tungod gama lang sa mga light materials ang ubang parte sa ilang balay. Gani, tulo ka mga batanon ang nakuryentihan, dihang mitabang sa pagpalong sa kalayo. Walay na samdan, walay na nga kuryentihan. Mga batanon kaya itong nagtabang nagkuhan. Nagtabang pagkuhan? Okay, sila na mga kuryente sa taas. Sumala sa Bureau of Fire Protection, Lapasan Fire Station, nga ilang gisaka sa ikadawang alarma ang sunog, tungod identified nga fire-prone ang maong lugar. Dikit-dikit sab kuno ang mga balay sa lugar. Tulo ka mga balay matud pa ang totally damaged, ug duha ang partially damaged, nga adunay 300,000 pesos nga danyos. Alcuba dapat nakita ang sunog. So, most dako tag tendency na electrical ang origin, pero wala po nato na siya
gi-conclude na mao na gid ang cause of fire. Kay under investigation man ta, so kasi naapal yung moabot ng mga witnesses. Dalisag mo ng hatag ang Barangay Lapasan o mga paunang tabang sa mga apektadong pamilya. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Upat na ang patay, samtang laing upat pa ang ginapangita. Humanaanod sa Talomo River sa Davao City, dihang mikusog ang bulog sa tubig sa maong sapa kagahapon. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara, nangaligo sa Mini Asik-Asik Falls sa Barangay Carmen ang kadaghanan sa mga biktima dihang wala nila damha ang kalit kapag saga sa tubig. Ang ubang biktima naabtan ug nadalagyod sa bulog sa tubig. Dinhina sa mga dagkong bato tunga sa Talomo River na tanggong ning pipila nga naligo partikularmente sa Mini Asik-Asik Falls sa Barangay Carmen, Baguio District, Davao City. Dihang kalit bidako og mikusog ang bulog sa tubig alas 12:30 sa udto nitong Domingo. Sa report sa Baguio Police Station, 12 ang na-rescue, apan 5 ang naanod. Kanimang kung 5 nga naana dito ma'am, puto niya ang unang natangay gani sa bugso sa tubig gani, sa ulo, kumbaga sa ulo ba. Ang wala din sila nakadagan. Nagpabiling dito sa atong sa may pangpang, safely rescued to sa... Sa 5 nga natahong missing, usa ka 12 anyos nga babae nga taga St. Jude, Buhangin ang nakaplagang patay daplin sa sapa sa Barangay Kawayan nga wala nay sapot alas 6 kaganing buntag. Parayon pa ang search and retrieval operations sa otoridad sa ubang missing. Ang Mini Asik-Asik Falls daang gibawalan sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office nga kaliguan kay delikado. Gumikan sumala sa Mines and Geosciences Bureau 11 na sayrang peligro sa pagdahili sa yuta ang maong lugar. Wala gina siya gi-recommend for leisure ba sa atong mga kaigsuonan nga kani nga gusto mga ligo, magpabugnaw kay tungod sa init sa panahon. That area is gi-consider maguna-tuna siya as a danger zone. Kay naay mga times labi na gyud kung naay mga pag-ulan-ulan nga lagi bigla nga moabot sa nga kusog sa tubig diya. Kay ang Asik-Asik Falls is that's already an upstream area. We consider that as upstream area of the Talomo River. Dirigikan ang kapitan sa Barangay Tamayong, mag-UN resolution na lang siguro ni nga as for now kinahanglan nga i-close na mo ang kaning diri sa may Ulangbatko o sa Mini Asik-Asik. Kung diri mo agi among yung buwalan sila nga makasulod. Sa samang adlaw, ang 13 anyos ka babae nga taga Barangay Tamayong ang nakaplagang patay. Naglakaw siya nga wagi ko kalibutan giniadto siya sa niambak siya. Taw-taw pag ambak niya atol pud nga ang baha niabot na gyud sa iyang giyagid sa iyang katugpang. Patay na sab nga nakaplagan sa Barangay Riverside ang mag-amahan nga 47 anyos ug 11 anyos nga lalaki nga taga Barangay Tamayong. Sa karon Sara, padayon pa ang pagpangita sa upat pa nga missing. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban. Usa ka talagsaong langgam nga kalaw o hornbill ang nakuhaan og hulagway sa Samal Island. Apanag atubang kini og hulga sa populasyon tungod sa pagpangayam o hunting. Ani report ni Jandy Esteban. Dinhi sa balkonahe sa ilahang resort sa Barangay Tagpupungan sa Samal Island, Davao del Norte, ang paboritong tambayan sa photography enthusiast nga si Leah Walker. Lantaw ang lunhaw ug bagang kalasangan. Kini sa ako ang likod kabahin kini sa 500 hectares nga watershed area sa Samal Island, Davao del Norte. Ginapanalitdan kini, gumikan, Pinoy-anan kini sa managlahing matang sa mananap. Isip usa ka birder, mahiligon si Leah sa pagkuha og hulagway sa mga lain-laing klase sa langgam.
Usa sa iyahang paborito ang talagsaong kalaw o hornbill. Ang iyang pagumangkon ang unang naka-record og kalaw sa Samal niadtong 2022 maong ilaha gayud kining gipa-frame. Hangtod sa siya sab mismo ang nakapitik sa lente, kuha ang maong langgam. Find out na nara dahil din sa mong lita. Makahappy kaayo. Blessing for us na they are here. Niadtong September 6, nakuhaan na sab niya og hulagway ang magpares nga kalaw nga mibatog sa sanga sa kahoy. Ang naa sa wala mo'y babayi ug ang naa sa tuo mo'y lalaking kalaw. Ang maong kalaw, species sa Mindanao wrinkled hornbills. Tagaran ginakaon sa mga kalaw is mga prutas, pero makaon pud kini o sab og mga insekto. Kini giklasipika na nabilong sa vulnerable species. Mabuhi lamang ang mga kalaw pod magpabilin nga buhi og ligon ang mga watershed or lasang tungod kay ang mga watershed mo'y nagahatag kanila og pagkaon. Kahoy nga kapuy-an. Apan nagkaubos na ang ilahang populasyon tungod sa pagpangayam o hunting o pagkaupaw sa kalasangan. Di palang dugay, si Barangay Kagawad Jack Daniel Huntilla naka-recover og mga marble gun sa usa ka payag sa kalasangan. Diin sagad makita ang mga kalaw nga gituuhang ginagamit sa pagpangayam. Ato na undangon ng pagpangayam ang among mga kabalaka diha man kung dili nato masantagod ni nga mga legal activity sa bukid. So posible nga mahurot ng atong mga kining kuan diha kanang wildlife dili na makita sa sunod pa nato nga mga henerasyon. So kinahanglan masabtan sa komunidad nga ang pagpanalikod sa mga kalaw dili lamang nagluwas sa usa ka species apan nagapadayon usab sa himsog nga watershed. Si Leia, sukad 2022, nagatanom og mga punuan, labi na mga native tree, aron mas mudaghan pa ang mapahulayan o mapuy-an sa mga langgam o ubang mananap. Mawala na ng ubang kahoy dira, but we have a forest here na amo ang gi-preserve, amo ang gi-conserve, and I am hoping na ang atong wildlife, no, mupuyo sila ba? Kauban si Melchor Awing sa kamera, Jandy Esteban, 1 Mindanao. Og mao kato mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayo lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.